recording now. Dili ka. Your phone na lang din. Zeb, come here, Zeb. Ako din, kung akala ko nag-GoPro ka. Mas taas man ka din. Mas taas man kang kamot. Come, 10, 1, 2, 3. I think Dani ko dapat. Again. Biscuits. Smile sa. That's enough. Your Coco Fellas poop. Dili tapat na Let's pinta. go. Wala, magtapan mo. I don't want that. Okay, say hi Darite. Hi! Kuya, say hi here. Hi. Hello guys! Sino sabay? Ako. Side by side. Okay na ni. Dito yung isa. Steady na. Dito isa, dito isa. Sulok. Okay, pwede na ako sa i-kuan. Makuman Kung mo. imo sa itandem, dire mo ito nga. Kamu lang duwa. Okay, sige, magtandem lang. Can I have that? No, I have it not in me. We're going together. Tandem punta kuya. Good, nag-video Yeah, na. nag-record na. Di ba na siya pag steady daw. Tandem sila. Sorry. Whose phone is that? Who? No. How am I nakaget anak? Paperwork. Unsa unsaon gali na mo ni forma ko ya? Lingkod na na siya mga... Naman mo din nakaget anak. Unsa man ka nang Can I get one, Dad? Oo. Dili na ako isang hangiran. Pwede rin yung hawiran. Pwede po dili, ma'am. You're brave, right? Uy, kani ba? Yung water. Wala. Ibili na lang sa kadali din. Dito na lang, balikan na to. Kuya, pwede. Dito na ibutan sa locker, ma'am. Hindi natin ito. Kuya, haman din mo. Ah, tapos kuya. Dito na sa locker, ma'am. Diyan lang tiya. Katong yung locker, ma'am, dito. Yes. Kuya, what ba ginani? Iwas. Okay, ganito. Yan lang dasan. No, you hold your own railing son. Dapat ka ito gali. Dire, ma'am. Start ka, ma'am. Why don't kita rin na lang that sa middle? Dire mo ito makuha niya. Tandem man kuya. Thunder? Tandem. Ay, tandem. Pati man ba tandem? Okay, again ang instruction. Listen. Bawal yung hawakan yung lahat ng bangkal, especially ang cable. Dito ka naghawak sa tali. Pero ang tali pwede hawakan, pwede bitawan. Basta never hold this one. Pag malapit ka sa dulo, lean backward, yung takang paa. Takang paa kung malapit na. Okay lang sa bata, ma'am, kaya i-pwede mo sila sa bata. Hindi lang. Lean back and then go sila. Para hindi mo naabot ang paa sa ground. Sa bata, hindi mo naabot ang paa niya. Abot pa. Lean back and then go sila. Wait, nangin check yan. Dili mo gusto pwede god. Kuya, Naanak ko si You can do it, son. sila naanak ko. Okay na. Apa na ganito camera. Hey, Zeb, you can do it, Zeb. Ito sa hagalan lang. Ito sa hagalan lang. Ito sa mga. Walk pa siya. Steady.
Never hold the metal ah. Only here. Okay, sit down. Any metal, bawat dili. Any metal na dili na ko i-hold. Yeah, any metal. Okay. Taas ang paa mo. Bye, Zeb! Ay lang, ihigpit ang bata masyado kung yung hawakan. At sige Okay. na sa bulan. Wait lang, sir. Wait lang, sir. Okay, comfortable ang kasan? Yeah. Okay. Bye, guys. Okay. 3, Bye. 2, 1. May nagawa pa gawin sila. Oh, ginger. Okay, sit down. Sit down, kuya. Go. Taas ang paa. Taas ang paa, sir. Dito to the camera, kuya. Ay! Feels good! Lahi lagi mga side lagi. Good job, kuya. Sila gito. Ha? Sila gito. Lalagi tayo na bangga. Break mo ka siya. Break ko sa kuya. Dala ko ano, sir, oh. Mag-join ko, sir, oh. Okay. Okay, sir. Patay, magbalik lang. Ah, okay. Pabalik na. Yay! It's fun, Dad. Yeah, it's fun, right? Yeah, we will go back there. Eh, bago na sa lagi na fun. Yeah, we Balik ka, will go balik. back there. Bago na lang sa... Oh, lahi na ni kay dili ni same ato nga double. Yes. Okay, lingkod sir. Tintin ako. Laga sir ah. Okay, ready? Go. See you with the camera, son. Shout, son, shout. Kuya, are you okay? Yeah, nalasad mo yung mangga. Stopper man to, san ba? Dili ka mulahos. So, thank you to the kuya. Thank you po. Di pa pictures na. Okay lang. Oh. Auntie is there, oh. Hi, Ate. That was amazing! Everything my tummy did hurt. My tummy was hurt. Oops, sorry. Daddy, can I go there? Yeah, right there. Wow, this place amazing! Much Wala tayo nicer. picture nga nakaayos sa helmet. Okay lang po. You use your camera doon, mapapicture ka doon. What is this? I mean, is zip line? I think this is a rope course. Course. Hey, dari lang ta. Kaya ko na di. Guys, come here. Hey guys, dari lang. Dili ta pwede allowed. We're not allowed. Ikaw po din na sa magagtadig sa katang car bitaw ka daw Slide slide. background and picture Sige. ka. Dito dagto ta dato. Zeb, Zeb. Bibi, come on. Katang slide You bitaw wear dad. this hoodie, anak, because it's raining. Dad, pwede dagto ta dato sa katang slide. Daddy. Hey, Go to mommy. Come stand here, with Zeke. me. Come here, Zeke. Stand with me. Hey, stand with me. Oh, again, family pic. Ato na lang ka auntie. I want again. Stand with me.
Higpit. Kita man to. Ah, gusto na ko di ka tong Guys, we're not slide. allowed to go there. Gusto na ko di ka tong slide. Oh, cow! Katong cart bitaw. Dad, katong cart gusto na ko to. Tayo mo, tayo. Gusto na ko to, Dad, please. Last one. A tween of a cow. Oh, you hold this one, son. Ako na lang sa mga video. Ako lang. Let me Ako. turn it on. Me. Wait lang. Ako na Wait, pansin. wait, wait. Where's your hand? What hand will you use? This one? Me that here. Hold it with that hand. Hi, guys. Wait, wait. Hold it first. Ay, wait, sorry. Inside. Hi, guys. Hold it. Hold it properly. It's that's fine. Have new video ni? Yeah, naka-record na na. Bago? Sige na, point it. Ang tipid sa katong cargo. Point to yourself lang. Guys, groupie. Zeb, a picture sa ta, Zeb. Oh, sis. Zeb, stop. Bye. Tayo na, Wifi. Bye, guys. Para sulit yung May gusto ko katong ko. Hold it here. Dana sa pinakadulo. Then put it Gusto na ko katong ko bitang cargo ta. Yeah, later we will go there now. Buggy? Can we go? Where are we going? Pero, asa man dito na ticket? I guess pa lang sa go-kart? Dad? Yeah, we need to ask. Asa ba sila ni Kylie? Asa ba sila ni Kylie, Dad? Adi, Dad, go-kart ta, Dad, okay? Naano siya sa ang yung reels nas upo sa long na zipline. Karang car? La, Zeb, hold it properly so that your face will be seen. Zoro. Like for example, so kanang 650. 850. 5 of 7 man ang kids. 5'8". 8 years old lang ko, Mom, di ba? Ha? Ay, isa man. Pwede yung kuhan. Si Zeb na lang si Auntie. Dili ka? Pili lang ko na. Sige. Can I play those, Dad? Can I play those? Oh, wait, sa na din. Sabot mo na nga ko. Hoy, Dili na ko ma-discount sa fees. Sige na lang. This is... Kami naman to. kaya ako naman nanonotice, Mama. Ako naman nanonotice sa other people. Pang-listen ka na. Pang-kuhan lang ko na mo. Pang-technique lang to para maka-discount. Kaya kung ipang ka, kaya dili lang ka maka-discount. Si Zebra. Kaya basta dili na kayo ko sa mami.
di kay money dili. Libre. Dili, dili man noon te. Discount. Oo. Ah, tanang may grab ko. Ay, dili din. Hello, bat? Stop na san kay one rider na ba na san basi ipapay na sa tag another. Stop na na.